হ্যাঁ যাতে ভুল না হয় ও মালাকার দেখা দাও শোনো আমরা মহারাজা এবং প্রার্থী খুব গরিবের জন্য করবো প্রথম প্রতিশ্রুতি গরিবের জন্য কাজ করবো এই আমরা ক্যান্ডিডেট 45 এবার আনারসিনের ভোট দিয়া 16 তারিখ ছাপটা দিয়া জয়যুক্ত করবো তাই দুর্গা চমনি হ্যাঁ এবার আবেদনটা করছি তোমার কাছে হ্যাঁ টিপা মাথায় প্রার্থী আচ্ছা আচ্ছা নাম কি দা মেরি দেবর্মা হ্যাঁ হ্যাঁ চিনছেন না আমারে দেখছি তো আমার মেয়ের যে পড়াইতেন আগে হ্যাঁ আমি শামপ্লির মা আর মা শামপ্লি ও ওই বিপু দাসের বাড়ি আসলাম যে আমি ও হ্যাঁ গিয়া যে পড়াইছিলেন মনে নাই আরে আমার মেয়ের যে পড়াইছিলেন তুমি নি হ্যাঁ ভোট দিবা ওখানে সিপির মধ্যে একটা লাল বালো কত দেখো ওখানে ভাইরাল লাগবে একসাথে থাকুন তাহলে বুঝলে বিষয় খুব ভালো হয়েছে এমন ভাবে মানে দিয়া দিল এখানে একটু সুন্দর হেল্প ছাড়া তো আমি কিছু পারতাম না আশীর্বাদ লাগে আশীর্বাদ করেন আর এবার দেখেন একবার শেষ এইবার ভুল করবেন না আমাকে দিবেন একবার সুযোগ দিয়া দিবেন তারপরে কথা বলবো ঠিক আছে কোন হরা এই নগান ঠিক আছে দিদি আমরা সিম্পল কমলপুর 45 কনস্টিটিউয়েন্সि फुलसुरी नि आंगो बांदरपार एरिया जों जत दर प्रग्राम खालायगा बेलाय खानो जरावो खा खामसरा सेरा बंखा जिनि बरक सिमि तिनि मासाया मानुया तंया वानजुइ बसंनि बर रगबो आमहायनो गोबां मा नक नखुं नक गुरै हुगुरै मासाया मानुया बिब्रान्त क्लायजा बेलाय खानो बखा नांखा तिनि बरंनो नुगै जों सिमि बुक्त बुकिया जे त्रिपुरा हास्तेव जे दंनाय रक वानजुइ उंथुं थुरुक बसं उंथुं बेबाग बसं रकनि बिसिङावबो वानजुइ बसंनि बिसिङाव तिनि खुबै कुरुइ एकदम तलानि बरकनो जों नुगै मानखा आमहाय दफारनि बागैनो जों तिनि सामुं ख्लायनानै हिनै बखा नांगै जों तिनि नंखर लायजाक फान सतन लायजाक आबनि बागैनो जों बरंनो प्रतिश्रुति दिबुखा जे नरक जोंनो लगेरिदि इ जिनि पाइथाकनि जबावो नरकनो जों सेबानाय नरकनो जों नायनाय जिनि सरकार फायमाने यागुलो होनाय जों बरंनो कक रुइ मा फायगा लुकुरंनि रेसपन्स बाहायमोन लुकुरंनि रेसपन्स बेलाय खेनो काहाम अरो तैसानि फ्रेंड सर्कल न गोबांमा मानजाक मालायखा तिनि बाक्सा बरक जों नुगै काब कापखा उनि गथाम नक नुखुं रगो हामिया जाया रगो दङ बेबांना जों नाय फैलेगा आबनि बागैनो जत त्रिपुरा बासि रनो आं बयनानै मुजुंगो जोंनो त्रिपुरा मथानो जोंनो हेल्प खालायै साहाय्य खालायै ताकलाय जाते जों जययुक्त मैमाननानै जिनि त्रिपुरा मथा संगठन जों ग्राक खालायै जों विधानसभायाव थाङै अ कुरुइ दफारंनि बागै जों सामुं माने कक सावै माननानै आबनि बागै आं जायतक मंना हारै दङ बुसकां 16 तारिखआव इलेक्शन नाय ओ इलेक्शन 45 कमलपुर जयंगै दामान अबनो तेताम सानाम यस जयंगै माननाय आनि विश्वास बरकनि प्रति लुकुरंनि प्रति सुदा आनि त्रिपुरा सदफानि प्रति या वानजुइ लुकुरंनि प्रति बानि विश्वास दङ बरक जोंनो बुट दिनाय ठीक जागाव बुट दिवै बरक जोंनो जययुक्त खालायनाय